तो सांग मैंने आम समस्ते इने बर्तमान खाइबा बसिलु देख चिकेन भात आ मोर तो टे लुण लंका ना भल लगे मैडम आगे बोले गिड़े छि 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 आर कहते चिकेन खाइबी चलो बजे दे तो हे सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल केमती अच्छा यार आशा कर बहुत भल थे तो चलो आज देखा घर पूरा खाली बड़मा हरिका समस्ते पलाऊँ एने तो मुझे जी चलो बाबा इने गले मार्केट इने टाइम बाजिगला 7:50 तो चलो ये पानी फाणी बुआ बुई कर जी मक्का आने को आमर तो चलो मैडम पानी बोचती सका काली कांदी कांदी हालिया जाते सब है तो बड़मा हरिका पलाऊँ चलो देखा बोमा हरिका बो हरिका से पानी बुड़ाऊँ बाबा इने मार्केट गले तो मुझे जी टे रश्मिर गाँ को कारण से मक्का किनी तो मक्का नहीं आइले बिक्री हम चलो एने जीवा बोमा हरिका तो पलाऊँ आज ये सान रे काली जीव कॉलेज आज जीवन तार सांग मैंने कहीं जाऊना तो तेणुक मो झीआरी आ ये दीज रही आज काली नहीं छड़ा हे मो बड़मा आज पलाऊँ बड़मा मानस रुद्र नानी समस्ते हैं सांग मैंने देख बोमा यार पलाऊँ आज पलैबू भाई घर खदी लुगा देदेले तो राखी बंधियार नहीं रोल रही किस तो बो माँ यार आज पलैब चलो टाइम यार केतटा बाजिगला 7:30 चलो ऑटो रे जीवे हे देवांशी तू भी जाऊचु हाय कहते गाइस कहते जाऊचु बाय बाय हे रुद्र पळेबु रम मानस रुद्र भाई मन दुख ता मम्मी मना कला मु कोन करिब सत कथा मिछ कहूनी मु हला तो मम्मी पछ सांगवान देख मु आसी रश्मि रो गां रे पहुंच जाईची जुमरी गुड मॉर्निंग रश्मि गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग ता भोनी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग चेहरे बोइचे गुड होले बसची केमिति अच्छा ना कोन आ झुमरो भला ता हालत खराब नाही है ताको हालत किछ खराब नाही तो हां ए माने जिबे जंगल को तो जा काठ नहीं जाएबो काठ करे सकाळ सकाळ एते सकाळ सकाळ जंगल सकाळ सकाळ गला बेले 11टा हेबो हे एबे खाई पी के मान रेडी हे जिबे बाहर बे इने जंगल को चलो मु आस्तिली मौका तो मिललानी एठी बसी जीवा जंगल मत डाकुचंदी जीवा चलो रील्स फील्स हेबो गोटा गोटे रील्स गोटे जो भल जो आसन डाकरे जंगल को शिकार कर दिया जंगल जीवे माने शिकार करिया कोन शिकार करिया करिडो छतु नै मशरूम आने आ जीवे माने चलो एने माने रुसे फुसे गलानी भाई खाई पे चल हला ए माने बिंदास खाली बसे आ माने लाइफ रेटी अलगा आगा मु तो भाई कोन पनी परिवार बस बेसी टेंशन हमर बोले पूरा पूरी मु रश्मि रो गां रे गोटे जगह किनिबी घर करी के एठी रहिबी रश्मि रो गां रे हला मु तो केते आगरु कहउचे रोहे अंद ना सामना पटे बोली कहउ देखे बगड़ा रश्मि यार जगह फगा टी बुझी दबो तापरे मु रहिबी एठी दुकान पान करिबी हमर तो नाइ नल देई थान पुनी जगह हमर तो खाली गुटे घर नहीं मक्का बाड़ ना एठी गोटे जगह मु देखुछ यार आ यूट्यूब रे पैसा पैसा आइले एठी जगह टी किनी रहिबी आ ना झुमरी काणे रहि जो हैं झुमरी आइबी तम गां रे मु एडे रश्मि रो गां रे यार घर करी रहि बोली भाबुची देखियो कोन होची पैसा पत्र नै घर किनिया तो ऑब्वियसली पैसा दरकार हिरणी आउची एतेरी मन बर्तमान पूजा चली आउ मैडम जाको डिसीजन नौचंती कि चिकेन खाइबे कि नाही हला सब भाबुचंदी बसिकी कोन तू खाइब ना नै देखिया खाइब ना कहले से अनुसार ओना हो मन से तू खाइब ना को ना मु खाइब ना ए जे खाइबनी तापे ओना हबनी हाय कर दे हाय 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 बाबाटा मो बाबाटा तो चलो ये खाइबनी आगे 3 जन खाइबेनी बो मु बाबा हम 3 जन खाउ छबे ए मायरे ताले इच्छा अछि तो सांगवान चश्मा यार केमती लागुछ रे देखिलो बोल ना मैडम माने तैयार होउचंदी चिकेन खाइबा पई हला तो मुटे चश्मा लगेली
ये मत काली 5 टका देइतिला खर्च करियाकू पुणी नहीं गला भाई माने केरे पुणी नहीं गला 5 टका देइतिला माउसीटा खर्च करिवो पुणी नहीं गला ए माने भारी कोन तो बुलिबा को जा कले तो गलो कोड बुलियो मैं तो बुलिया को नहीं कले हैं मोहना 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 कथा कहना बुझिलु बुझिलु तो बाबा ए बाजी बहुत ज्यादा देंगा सर पता नहीं ना मोहना जो बेला बोलची तू कोडो तू मोहना कथा बेसी कोन ना जा बोलची सर मेघ झोड़ी जियो जे बोलची कोडो तो चलो या बाबा आसीबा या बाबा तो आज झड़ेबा 1000 2000 आज राखी बांध देबी या बाबा हैला बहुत सब मजाक करुची भिणे तो मजाक करछन तो एठी प्रेम बाबू धरिक पूजा करुची प्रेम बाबू गाधेनी किछि नै देखो जय जगन्नाथ प्रभु शुभ सकाळ एने पूजा करुची प्रभु मु चश्माटा टिके लगेछि केमि लागुछि जय जगन्नाथ की हस जय जगन्नाथ ए बाबू ए मते टिके अनैलो चिन्नी पाछु ना मते चिन्नी पाछु जय जगन्नाथ की वो चश्माटा ए बाबू ररा साथारे देख चश्मा चिन्नी पाछु ए ना 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 लो बाबू तो चलो ये पूजा करछि संग माने एने चिकन आनिबा एठी भी पूजा चलछि जय जय जगन्नाथ जय वृंदावती ना तो चलो एने चिकन आनिबा से पूजा करुछि पूजा सरू तो बौ एठी चा फा बनौछि बनौ ता भौणी पळेला मन दुख अछि ना खुशी अछि पचारी पूजा बौ मैडम दुख अछि ना खुशी अछि तो भौणी पळेला दुख खुशी दिले जा तो बो कहूँ दुख खुशी दिले जा भौणी रहिला दुख सुख तो लागी रही नहीं तो चलो ता जुई पु आज आसीबो माने बड़ जुआन नो नो प्रेम बाबू मु जिबी चिकन आनिबा को जिबी मैडम ए रो भाई आकु धरबे पड़ जो तो यार मामा यार नाही मनटा भारी दुख लागु सत कहूँ मामा पड़े गाँ को तो से आसू तो चलो मुझे जाऊँ चिकेन नहीं कि आसबि आसला पर कथा हेबी आपण मन सहित हला तो बो एठी चा करूची चाहा टी पी देके जिबी हला भोक प्रबल यार काली रात चकु प्रेम बाबू कांदिलानी भोक हलानी मते तो चश्माटा केमती हेची कमेंट करियो निश्चित हला तो चलो मैडम पूजा करछन पूजा करंतु सांगने बर्तमान मु नहीं पड़े आसली चिकेन 2 किलो चिकेन मैंने कई खाइबेनी आम 3 जन खाइबला ने चिकेन 2 किलो चिकेन आछि चलो इन चिकेन रुसे भाई 2 किलो ना कौन इमा 2 किलो किस कहले 2 किलो वाला से काटिला नहीं कितना 1.5 किलो हबो तार पखी पखी सब पड़े थिबो बो कुछ 2 किलो चिकेन कौन करिवे गिलिबो ना यस कम पड़ जो तते काटुची पूरा प्योर देसी मटन हाँ माँ काटुछ हैं किलो किलो हिसाब रे अब काटुची के जानी भाईना कहूँ आनिया कि तुम अधा मोर अधा मुझे मुझे चिकेन आनी सारे 2 किलो अब काटुची पूरा माने भल चिकेन नहीं आसले रोषे कर पुणी मटन आयो ये यार खोल देना पूजा यार हो गलानी देखो चलो एने पुणी बो कहूँ हाँ 2 जन कटाकटी चली रे बापा जड़े पियाज काटुची जड़े आलू काटुची जड़े टमाटो काटुची आ जड़े साडे प्रेम कुमार धरिकी बसची से के ताले कटा चिकन खाइबो चिकन खाइबो खाइबी कंपटीशन करिया कंपटीशन हां चिकन कंपटीशन के करियो ओए बाबा ने चिकन कंपटीशन मात्र जति दिया तो छति खाइबार अछि न खाइले लंका खाइबू हैं 100 ग्राम लंका जति दिया से खायार अच्छी सफा करार अच्छी ये सफा कर दो हाँ हाँ मिसुनु कंपटीशन हम ना चिकेन कई खाइबनी है हो सामान बर्तमान चिकेन कषा चली तो भोक यार सांघातिक है माने कई कले कई खाइबेनि तेणुक निजे करजे खाइबे किए खाइब माने ये पिटी पाटी तातला लगे थीला तो चलो चिकेन कषा चल बर्तमान मु तो निश्चय खाइबी हां मते बहुत जोर भूख लागे बहुत जोर भूख लागे मते खाइबे तो सेपटे नड़िया कुरा चली पिठा पाए प्रस्तुत हम तो यार बाबा आज आसवे माने मो भिणे है आज आसवे तो गोटे बहुत चर्चा कराब बोली पिठा पिठा प्रस्तुत करा बाबा भी ये आसी जाइए देख सामान सब नहीं पड़े आस तो बेपार को जावा पड़ो 2 पहर कि जाने भरिया भाई आयो कि एते नड़िया पूरा कौन कर केते किलो
ପନିକିରେ ବସିକି ବୋଉ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚୁଛି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ ଦେଖ ଚିକେନ ଭାତ ଆଉ ମୋର ତ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗେ ବୋଇଲେ ଗିଳିବେ ଛି 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 ଆହୁରି କହୁଥିଲା ଚିକେନ ଖାଇବିନି ଚାଲ ବଜେଇ ଦେ ସାଇଲୁ ଟେଷ୍ଟି ନା ନାଇଁ ଦେଖି ଚେକ୍ କଲୁ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ନା କିଏ ଚାଲ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଚିକେନ ବନେଇଛି ତ ଏଇନେ ଖାଇବା ବେଶୀ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଭାତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ଆଉ ବୋଉ ଆସିବ ବୋଉକୁ ସିଆଡ଼େ ପିଠା କରୁଥିଲା ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଖାଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇନେ ବାହାରୁଛି ବେପାର ସାମାନ ୟାର ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ୟାର ଶହେ ଶହେରେ ଆସିଲାଣି ନାଦିବ ବୋଧେ ଆମ ଭିଣେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ୟାର ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବେଶୀ କାରଣ ସିଏ ମୁହଁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉନି ମୁଁ ଏଇନେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ବାହାରିକି ବୋଉ ୟାର ବର୍ଷା ୟାର ଆସିଲାଣି ଶହେ ଶହେରେ ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ବେପାର କରିବା କ'ଣ ବାବା ଏଇନେ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ଆଉ ୟାର ଖାଇକିରି ୟାର ଶୋଇଥିଲି ପ୍ରବଳ ନିଦ ଗାଡ଼ି ବନେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ବି ବନେଇ ଦେଇନି କାଲିକି ନେବା ବୋଉ ମାହାର ସେଠିକି ଯିବା ହେଲା ଚାଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗାଁକୁ ମିଶେଇକି ୟାର 5-6ଟା ଗାଁ ଅଲରେଡ଼ି ବେପାର ସରିଲାଣି କିଛି ବେପାର ଆଜି କିଛି ବି ନାହିଁ ଟଙ୍କା 700 ଖଣ୍ଡେ ବେପାର ହେଇଛି ଆଉ ଫୋନ୍ପେ ଟଙ୍କା 100-200 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆଉ ସାମାନ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି ତ ଲୋକ କେହି ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନେ ଚାଷବାସ ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପନିପରିବା ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ତେଣୁକରି ଏବେ ଟିକେ ବେଶୀ ସେଲ୍ ହେଉନି ତ ଏଇନେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଗଲାଣି 6ଟା ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ଘରକୁ ୟାର ମୋ ଭିଣେଇ ଆସିଛନ୍ତି ୟାର ଆମେ ତ ଆଣି ଚିକେନ୍ 300 ଟଙ୍କାର ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ସେ ପୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମେଞ୍ଚାଏ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଲିନି କାରଣ ଡର ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲିନି ତ ଦେଖ ସାମାନ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି ତ ଏଇନେ ଯିବା ଚାଲ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବା ଚାହା ପିଇକିରି ଆଉ ବାହାରିବା ବେପାର ରଶ୍ମିର ଗାଁକୁ ଯାଇନି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଯିବା ଏବେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ବେପାର ତ ଆର ନାହିଁ ଆଜି ଦେଖିବା ରଶ୍ମିର ଗାଁରେ ବେପାର ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ରଶ୍ମି ମେଘ ପୁରା ଉଠେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ଫାଦଲ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ଘରକୁ ମୋ ଭିଣେଇ ୟାର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡର ମାଡ଼େ ମୁଁ ଟିକେ ଡରେ ବେଶୀ ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲିନି ଆଉ ମୋବାଇଲ ୟାର ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ତେଣୁକରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଚିଡ଼ିବେ ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉନି ଆଉ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଦବା ନେବାରେ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲେକିନ୍ ଭାଇ କଥା କହିବେ ପୁରା ହାର୍ଟକୁ ବାଧିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉନି କ'ଣ କରିବା କେଉଁଦିନ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ହେବ ତ କିଛି କହିହେବନି ସତ କହୁଛି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବେପାର ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି 3-4 ମାସ ହେବ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ମୋତେ ସତ କହୁଛି ମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଟଙ୍କା 400-500 ବେପାର ହେତାବେଳେ ବେଳେ 6ଟା ଗାଁରେ 500 ଲେଖା ହେଲେ ଟଙ୍କା 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ବେପାର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ 100 ବି ବେପାର ହେଉନି ଏବେ ଭାବ ମାନେ ବାବା କିଛି ନହେଲେ ଆଜି 6,000 ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଆଣିଥିବେ ହେଲା ତ ବାବା ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ବି ଆର ସେପଟେ ହେଲେ ଟିକେ ଏବେ ବେପାର ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଏତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ବେପାର ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଥକା ମାନେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଥକି ଗଲିଣି ଭାଇ ଆଉ ପାରୁନି ଏଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କାରଣ ଏତେ ମାନେ ବୁଲିବ ତେଲ ସରେଇବ ନିଜେ ବୁଲିବ ମାନେ କିଛି ବେପାର ନହେଲେ ତ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଟଙ୍କା 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହେବ ମାନେ ତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବେପାର ବି ପୁରା ଏକଦମ ଡାଉନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହୁଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ବେପାର କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବିନି ସେ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ ବାବା କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି 1,000 ଟଙ୍କା ବେପାର ହଉ 500 ଟଙ୍କା ବେପାର ହଉ କିନ୍ତୁ ଯା ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ଘରକୁ ଚାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା ବାହାର ଲୋକ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି କି ପଛକୁ ଫେରି ହେବନି କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ କଥା ୟାର ସତ କହୁଛି ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବାଧୁଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଛାଡ଼ ୟାର ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘର ଟେନସନ୍ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ୟାର ବୋଉ ବି ବୁଝୁନି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ହେଲେ କାନ୍ଦ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାର ସେଇ କାନ୍ଦା ବୁବା ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ କାଲି ୟାର ବୁଝେଇ ଥକିଗଲି ବାହାର ଲୋକ କଥା ଶୁଣିଲେ ସତ କଥା କହୁଛି ତମେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବ ତମେ ବାହାର ଲୋକ କଥା ଶୁଣନି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଏଇ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବାହାର ଲୋକ କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ମାନେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସୁନା ଘର ବି ଚୁନା ହେଇଯିବ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ତ ତେଣୁକରି ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନି ବାହାର ଲୋକ କଥା କଷ୍ଟ ଦେଉ ପଛେ ସହିକି ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେବେ ଏକମତ ହେବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ବୋଲେ
କୌଣସି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ଲାଇଫ୍ରେ। ମୋତେ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଲେକିନ୍ ବାହାର ଲୋକ କଥା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ବେପାର ଫେପାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛୁ ହେଲେ ବି ହେଇପାରୁନି। ତ ଚାଲ, ଦୁଃଖ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଭଗବାନ ବି କେବେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି କେବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକର ଦୁଃଖଟା ଅଧିକ ହିଁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୁହ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବାହାରି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି କୁହ। ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁନି। ବାପା ବୋଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିକି ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଜାଣିଛ ନା। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଲୁହରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଭାଗିଦାର ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ଘରକୁ ଚାହା ପିଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ୟାର ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭିଣେଇ ୟାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ କିଛି ନେଇଯାଇଛି। ବୋଉ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ହେଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ଚାହା ଦେଇଦେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ସକାଳ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ଆଡ଼େ ଏତେ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାବା ମା। ବୋଉ ୟାର ରୋଷେଇ କରିବାର ଲାଗିଛି। କରୁ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁ, ମୁଁ ଏଇନେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇକି ଯିବା। ବେପାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲ, ଭିଣେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ନା, ଭାବିଛି ବାପା। ଆଉ ଜଣେ ସାଧା ବାଲା ଏଇ ବସୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭୋଳା ବାବା। ଦେଖ ସେ ସାଧା, ତାଙ୍କର ସାଧା। ତ ଚାଲ କଙ୍କଡ଼ା ହେବ ଆଉ ରାତିରେ, କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାପରେ ପୁଣି ଚିକେନ୍। ବା ମସ୍ତ ବାସନା ହଉଛି, ଛିଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ କଙ୍କଡ଼ା, ସେପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସେଇପଟେ କଢ଼େଇରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏପଟେ କଙ୍କଡ଼ା। ତ ବୋଉ ୟାର ମସଲା କଷୁଛି। ଚାଲ ବୋଉ କରୁ, ମୁଁ ଏଇନେ ଟିକେ ଚାହା ଆଜି ନାଦି ଖାଇବା ଆହୁରି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ନାଇକି ଆଉ ଟିକେ ହେଭି, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ମୋଟା। ଏନେ ସତୁରି ଖାଉନି, ମତେ ଅସ୍କିଆ ଦେଖିତା ତ ସେ ଆଣୁ ସେଟା ଏଡେ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଡେ ବଡ ଏଡିରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଲୋ ବଉଛି। କାହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା, କାହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାର ପକେଇ ଦେଇଛି, କାଟିଦେଲା ବାବା। ଓ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା, ସେଇଟାକୁ ନାହିଁ, ସାନ ସାନ ହେଲେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଦି ଗଡ଼ି କରାହେଇଛି। କାହିଁ ଉଲ୍ଲୁଚ ଗଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଏଇନେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏ ଭାଇ ଏଠି ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ୟାର ଦେଖ, କଙ୍କଡ଼ା। ଏ ଭାଇ କେତେ କଙ୍କଡ଼ାରେ ପ୍ରେମ ବାବୁ। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। କେତେ ଖାଇବ? ବୋଉ ୟାର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖ। ମାମା ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ନା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବୁ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବୁ? ଚିକେନ୍। କଙ୍କଡ଼ା नो ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି नो नो। ଏ ବାପା କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚା ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଖାଇବେ। ହଁ ଦେଖ ଖୁଡୁ ଖୁଡୁ କରି କାଢୁଛି, ଲୁଚେଉଛି। ନା ମୁଁ କିଛି ଧରିନି ଆଗା। ଏନେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟି ଚା ଆଉ ଏ ପାଲାଜି ବିସ୍କେଟ୍ ଟା ଖାଇବ ଭାଇ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍। ମାନେ ତାର ଲାଳ ଗଲାଣି ଦେ କ୍ୟାର ଏଡି ଆର। हाय सागा मैंने देखो तो एडी बहु रुसे करची कंकड़ा कंकड़ा चिकन चिंगुड़ी और चपड़ा चलो देखो तो आंटी अंकल बसी चाय पीउछथि। तो सांग माने तो बेपार तो सेमती किसी ना। तो चलो इन भी टाइम ओवर हो गलानी घर को जीवा। आठी रश्मि यार जाइथिला आज जंगल को बहुत थकी जाइछि, बहुत दूर को पळैथिला। आउ कहिडा आनी मते कहछि नबु की देखिया मु भाभी बर्तमान पे भाभी पानी कोन नेबी कि नाही। रश्मि कहछि नबु की। तो चलो आज ब्यूटीफुल ब्लॉग को एठी एंड कर दवा वीडियो। रश्मि एते माने जानिया सुनिया पिला कहछि मते आसुनी लाज मानुछि। कोन वीडियो भल लागले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो चलो काली देखा हमें गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग रे। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय।